live IPFT long live বিভিন্ন দলনি সিনি IPFT ফাইনাল নামসাগো বিভিন্ন দল সিনি ইস্টার্ন ডিভিশনাव 6 পরিবার 18 ভোটার সিনি IPFT ত্রিপুরাল্যান্ডनि মুভমেন্ट नाहारै बसकांनि जे दिल्लीनि अभियान এবং যে সিনি IPFT हामजागै বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি তিনি সিনি 6 পরিবার 18 ভোটার সিনি আরো সিনি IPFT ও বরক সামিল ফাইকা বরং IPFT পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল কমিটি পক্ষ থেকে जों बरं लामसगो ब्ले हामबाय जों बसकांगो सिनि त्रिपुराल्यान्डनि आन्दोलन जों सभा खायै थांनानै बागै सिनि मान थाइनो मानानै बागै जों बरकनि जों फान्दी फैका आवनि बागै बरं जों ब्लाइ थैनो इस्टार्न डिभिशन पक्ष থেকে जों बरं लामसगो बसकांगो सिनि दिल्ली अभियान दंगो এবং जों যখন সাইমানো তাবু যে বাংলাদেশও বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি চলি দङबाय বাংলাদেশनि যে 10 ত্রিপুরা রাজ্যও गोबां বাঙালির খামানি বাগै চেষ্টাইতে दङ अबनो सिनि IPFT पार्टी सिनि राज्यपालनि खानि थांगै मेमोरेन्डाम लिखा এবং भटारो गाहामखाय नायनायनि बागै जाहाथे बांलादेशनि 105 मेयाति खायै अमो मेमोरेन्डाम लिरनायनि बागै सारा त्रिपुरा रायजोनि बर'रावनो नुखा जे साव राजनैतिक त्रिपुरा साननि सामु खायदों अबनि बागै तिनि बर'ग अमनो हामजागै এবং सिनि जे त्रिपुराल्यान्डनि आन्दोलन हामजागै बर'सिनि साबिनखा बर'नो जों इस्टार्न पक्ष থেকে बर'नो लामसगो हामबाय यासागो अब तिनि जागाव सिनि मामा सिनि चेयरमैन रियाम नेतृत्वे এবং सिनि सुलाराम नेतृत्वे नि जागा आथ्रामरानि उन्दै बर' फायै 6 फेमिलि 18 भोटार सिङाव जइन खालामबाय हामबाय